Guys, tuturuan ko kayo paano gumawa ng Gemini AI. Ganito lang guys, sa my Chrome, Gemini AI search nyo. And then sa may bandang baba, nakikita nyo yung plus, pindutin nyo lang yan. Click nyo lang po yan. Tapos upload files. Tapos files. Tapos gallery. Tapos albums. Tapos pipili lang po kayo ng picture nyo dyan na i-upload. And then pag nakapili na kayo, yan, hintayin nyo lang po. Tapos Ask Gemini, click nyo po yan. Tapos meron tayong ka-copy paste. Lalagay ko sa comment section para i-copy paste nyo mamaya pag gumawa na po kayo. Tapos pag send nyo, i-wait nyo lang po ng ilang seconds lang po yan, o kaya minutes. Lalabas na po yan yung inedit ni Gemini. Lalabas na po yan dyan. At pwede nyo na pong i-save yan. Tapos i-post nyo po sa may Facebook nyo kapag okay na. And guys, nakikita nyo yan guys, kaya okay na, pwede na natin yan save guys. At pwede nyo na rin po i-share to para malaman din ng iba na kung paano gumawa ng Gemini AI. Maraming salamat sa inyo guys, love you all.